ساتھ رابطہ کر کے صلح کر لی ہے. اس نے ادھر سے ٹیلی فون ملا کے میرے ساتھ صلح کر لی. کہا میں نے ہتھیار پھینک دیے. مالک اب تو معاف کر. پھر وعدہ رہا نہیں کروں، لہذا میں نے بارش دے دی. جملہ سنو گے. حضرت موسیٰ نے کہا مالک وہ کون سا بندہ ہے بتا دے. کہا جب میرا دشمن تھا اس وقت میں نے نہیں بتایا، اب تو میرا دوست ہے. میرا دوست. ہاں توجہ کریں تاکہ میں جلدی سمیٹوں. ہاں دے کر فرمایا کہ دوسرا گروہ جو قبروں سے نکلے گا، یاد ہے وہ کون سا ہے؟ موضوع میں شروع کر بیٹھا. اما الذین علی صورت الخنازیر، جو خنزیر کی شکل میں اٹھیں گے وہ کون؟ دے کر فرمایا فاہل السحت، جن کی روزی رزق حرام کا ہوگا. رشوت خور، دودھ میں پانی ملانے والے، کھوٹی جنس اعلیٰ کر کے بیچنے والے، جھوٹی قسمیں اٹھانے والے. جی ہاں فرمایا جن کی روزی رزق حرام کا، وہ قیامت کے دن خنزیر کی شکل میں اٹھے. دو. تیسرا دیکھ کر الحمدللہ شکر پڑھو کہ آپ، میں دیکھتا ہوں دیہات والے لوگ اکثر ایسے ہوتے ہیں جن کو بڑی پرواہ ہوتی ہے کہ ہماری روزی میں حرام کا لقمہ شامل نہ ہو. اکثر دیہاتی ایسے ہوتے ہیں، یہ ایک کہ ان کا دل صاف ہوتا ہے اور حرام ملانے سے بہت پرہیز کرتے ہیں. دو. تیسرا جملہ دیکھ کر فرمایا کہ وہ لوگ جو ان کے سر زمین پہ پاؤں اوپر سر کے بل چلتے آئیں گے. کون؟ فَأَكِلَةُ الرِّبَا، جو دنیا میں سود خور تھے، سود کھانے والے. پیٹ لٹکا ہوا ہوگا، سر زمین پہ پاؤں اوپر. دنیا کہے گی وہ دیکھو سود خور آ گیا. جی. تین. چوتھا فَالْأُمْيُ الْجَائِرُونَ فِي الْحُكْمِ، فرمایا جو قیامت کے دن اندھے. کون ہوں گے اندھے؟ فرمایا جو فیصلہ کرتے تھے لیکن نا انصافی کرتے تھے. کیا کرتے تھے؟ نا انصافی، انصاف نہیں کرتے تھے. قیامت کے دن اندھے ہوں گے. حکم ہوگا اس وقت تمہاری آنکھیں نہیں تھیں، مظلوم کا ساتھ نہیں دیتے تھے، ظالم کا ساتھ دیتے تھے، جس سے مطلب ہوتا تھا مطلب والے کا ساتھ دیتے. اس لیے میں کہتا ہوں فیصلے ہی نہ کیا کرو. اگر عدل نہیں کر سکتے تو فیصلے نہ کیا کرو، اگر کرو تو پھر عدل انصاف ہو. ہاں یہ دیہات میں تو کم فیصلے ہوتے ہیں نا، پنچایت اتاق پہ، یہ کورٹ میں زیادہ ہوتے ہیں. ہاں عدالت والے جو فیصلے کرتے ہیں، اگر انہوں نے نا انصافی کی، میں تو کچھ نہیں کہتا، نبی فرماتے ہیں وہ اندھے معشور ہوں گے. یہ کتنے جملے ہو گئے نبی کی حدیث کے؟ تین. چوتھا جی ہاں اس کے بعد یہ چار جملے ہو گئے. پانچواں جملہ فَالصُّمُّ وَالْبُكْمُ الْمُوجِبُونَ بِأَمْوَالِهِمْ، دیکھ کر فرمایا جو قیامت کے دن بہرے، بوڑھے، بہرے اور دوسرے لفظوں میں گونگے، وہ کون ہوں گے؟ گونگے اور بوڑھے قیامت کے دن قبروں سے نکلیں گے. کون ہوں گے؟ فَالصُّمُّ وَالْبُكْمُ الْمُوجِبُونَ بِأَعْمَالِهِمْ، جو اپنے عمل کرنے کے بعد لوگوں کو بتاتے تھے کہ میں نے یہ کیا اور میں نے وہ کیا، میں نمازی، میں روزہ دار، میں حاجی، میں غازی. نیکی کر دریا میں ڈال، ایک ہاتھ سے دے دوسرے ہاتھ کو خبر. فرمایا وہ ایسے لوگ ہوں گے جو ریاکاری کرتے تھے، عمل کر کے لوگوں کو دکھاتے تھے. ریاکار سمجھ گئے؟ ریاکار پتہ نہیں آپ کیا کہتے ہیں، دکھاوا کرنے والے، ریاکاری کرنے والے. فرمایا وہ
इस रंग में उठेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह पढ़े, देहात में ये बीमारियां बहुत कम होती है, ज्यादा नहीं होती जी। उसके बाद फरमाया वो लोग जो अपनी जबानें चबा रहे होंगे और उनकी जबानें सीने तक लटकी हुई होंगी, वो कौन? अल्लाह वल उलमा वल कुज़ात अल्लज़ीना खलफ़ अमालहुम अक़वालहुम, ऐसे आलिम और काजी जो दूसरों को नसीहत करते थे और खुद अमल, दूसरों को नसीहत खुद मियां फसीहत, यानी दूसरों को तबलीग जब करो तो पहले खुद अमल करो। दूसरों को कहो नमाज पढ़ो, पहले खुद पढ़ो। दूसरों को कहो दाढ़ी रखो, पहले खुद रखो। दूसरों को कहो सच बोलो, पहले खुद सच बोलो। दूसरों को कहो जुल्म ना करो, तो खुद पहले अदल करो। यानी पहले खुद काम करो फिर दूसरों को कहो जी। ये कितने जुमले हो गए नबी की हदीस के? 6। 7वां फरमाया अल-मुक़त्तिअ अयदीहिम अर्जुलहुम, जिनके हाथ और पांव कटे हुए होंगे वो कौन? अल्लज़ीना युज़ूनल जीरान, जो अपने हमसायों को तकलीफ देते थे। हमसाया होता है ना, दीवार के साथ दीवार, घर होता है ना हमसाया, तो हमसाया हमसाये को तकलीफ दे, औरत दे या मर्द दे? मुश्तरक है। हाँ, औरत है, अपनी दूसरी हमसाई औरत को गालियां देती है, उसके गिले करती है, उसको नुकसान पहुंचाती है। हाँ, तो ये कहा कि क़यामत का दिन होगा उस औरत या उस मर्द, दोनों के लिए है, वो मर्द वो औरत, उसके हाथ भी कटे हुए, पाँव भी कटे हुए। क्यों? ये अपने हमसायों को तकलीफ देते थे। हमसाये के हुकूक हैं, क्या किया करो हमसायों के हुकूक का? हमसाये को जो चीज जरूरत हो वो भी दिया करो और नरमी करो, उसके साथ ज्यादती न होने पाए। ये ज्यादती होती है। हमसाया बीमार है, इधर जो टेक की आवाज खोल के फुल आवाज, वो बीमार पड़ा है और ये तकलीफ हो रही है। झाड़ू दिया तो छिलके हमसाये के दरवाजे पर, किचरा हमसाये के पास। या इसी तरह दूसरी और बातें पूरी तवज्जो होनी चाहिए। जो हमसाये को तकलीफ दे, चाहे मर्द चाहे औरत, क़यामत के दिन हाथ कटे हुए, पाँव भी कटे हुए होंगे। ये हदीस है नबी की, मोमिन कुम्मी का जुमला नहीं। जो नाराज नहीं हुए पढ़े सलवात बावाज़े बुलंद। तवज्जो करें, सिमट गई है मेरी तकरीर। 8वां जुमला फरमाया वो लोग जो आग के शोलों में उल्टे लटके होंगे, वो कौन? अन्नास बिन, हाँ, फस्वात बिन नास इला सुल्तान, जो गीबत करते थे और गरीबों की चुगलियां लिख लिख कर ऊपर पहुंचाते थे। मैंने इशारा किया, तशरीह नहीं कर सकता, माफ कर देना। गरीबों की रिपोर्टें लिख लिख कर, झूठी कूड़ी रिपोर्टें बना बना कर ऊपर। फरमाया वो इस हाल में होंगे, आग के शोलों में उल्टे लटके, और गीबत करने वाले भी। गीबत समझते? अपने भाई का गिला करना। जो गिला करेगा क़यामत के दिन आग के शोलों में लटकाओ ना। फरमाया शुद्ध नतनन मिनल जियाफ, जो मुर्दार से ज्यादा बदबू उसके जिस्म से आएगी। कौन? अल्लज़ीना यतमत्तऊना बिल लज़्ज़ात व शहवात, ऐसे लोग जो हराम फेल का इर्तिकाब और मुर्तकिब होते थे, पराई इज्जत तकते थे, दूसरे की नामूस बर्बाद करते थे। माफ करें, मैं इशारे से गुजर रहा हूं। दूसरे की नामूस इज्जत लूटने वाला, क़यामत के दिन उसके जिस्म से इतना बदबू आएगी, लोग दूर भागेंगे उसको देखकर कि इतना बदबू है, उसके करीब गुजरा भी नहीं जा सकता। रास्ते में मुर्दार कुत्ता मरा पड़ा होता है, कितना जल्दी गुजरते हो, जल्दी नाक बंद करते हो, मुंह पे कपड़ा देते हो, जल्दी जल्दी गुजर कर भाग जाते हो। तो क़यामत का दिन होगा, लोग होंगे बदबू बदबू। हर कोई समझ जाएगा ये कौन है? शरीफों की इज्जत लूटने वाला, दूसरों की नामूसे बर्बाद करने वाला,
पांचवा इमाम फरमाता है, जो किसी शरीफ की इज्जत लूटे उसको मौत नहीं आएगी जब तक अपनी इज्जत बर्बाद होते न देखे। जब तक अपनी इज्जत बर्बाद होते न देखे उस वक्त तक नहीं मरेगा। बस। और आखिरी जुमला फरमाया, जिनके जिस्म पे लूहे के कोट होंगे वो कौन? अहलुल किबरे वल फख्रे वल खैला, जो तकब्बुर और अकड़ अकड़ कर चलते थे। तकब्बुर अपने बराबर किसी को न समझना, ये तकब्बुर आम है। किसी को तकब्बुर होता है इल्म पे, मेरे बराबर कोई आलिम नहीं, ये भी तकब्बुर है। मेरे बराबर कोई पैसे वाला नहीं, ये भी तकब्बुर है। मेरे बराबर कोई जवान नहीं, ये भी तकब्बुर है। मेरे बराबर किसी की जागीर नहीं, ये भी तकब्बुर है। जिसकी खोपड़ी में हो मेरे मकान जैसा किसी का कोठी बिल्डिंग नहीं, ये भी तकब्बुर है। हाँ, तकब्बुर की किस्में हैं। फरमाया, जो तकब्बुर करे, अकड़ अकड़ कर चले, बोलने में तकब्बुर, चलने में तकब्बुर, फरमाया क़यामत के दिन उसके जिस्म पे लूहा होगा और लूहे को आग लगी हुई होगी। जो मुतवज्जे हो गए, नाराज भी नहीं हुए, सलवात पढ़े बावाज़े बुलंद। बस मेरे दोस्तों, मैं ज्यादा टाइम भी ले गया, बस आप तवज्जो करें, जो मैंने वादा किया था बस वो वादा मैं पूरा करूं और फिर मैं अपने मौजू को जो है वो जरा समेट लूं। मैंने अर्ज किया था, याद है मौजू क्या पढ़ रहा था? सरकारे अब्बास बावफा का। याद है आपको? मेरे साथ हैं, घबरा तो नहीं गए, ज़हन तैयार है? मैं मौजू क्या पढ़ रहा था? हजरत अब्बास के फजाइल। बात आ गई थी कि हजरत अब्बास की विलादत के मौका और विलादत से पहले मैं ये पढ़ूं कि हजरत अली ने शादी कैसे की। जो हजरत अब्बास की माँ हजरत फातिमा कलाबिया, जिनको कहा जाता है उम्मुल बनीन बीबी, ये कैसे आई अली के घर? हजरत अली ने बुलाया अपने सगे भाई अकील को, मेरे भाई अकील, मैं चाहता हूँ खानदान बहादुर में शादी करूँ, अल्लाह मुझे ऐसा बेटा दे यकून औनल हुसैन, जो हुसैन का नौकर बने। जी हाँ, जनाबे अकील ने कहा, कलाबिया खानदान का सरदार है हजाम सरदार, उसके पास जाऊं, आपके लिए रिश्ता तलब करूं, खासकारी। जी इजाजत मिली। जमाना ने बनी हाशिम को साथ किया और आगे अकील, पीछे हाशमी चले। कहाँ? कलाबिया खानदान का सरदार हजाम के पास। आपका ज़हन बन जाए तो ख्याल करो, आगे वो पीछे हम। बाबा आप भी साथ हो जाए ना, फरिश्ते देख लेंगे आपकी नीयत और इरादा को। आगे अकील, पीछे हाशमी, पीछे ये पर्दा वाले के मोमिनीन मोमिन कुमी के साथ जी चले। पहुंचे सरदार कलाबिया के दरवाजे पे, दक्कुल बाब किया, नौकर आया, दरवाजा खोला, बिठाया। जनाबे हजाम जो कलाबिया खानदान का सरदार आ गया। उसने क्या देखा? जनाबे अकील को तो एक दफा रुक गया। सैयदुल बतहा का फर्जंद अकील आज मेरे दरवाजे पे चल के आया। देखकर कहा, अकील ओ हजरत अमीर अली का भाई, तूने नौकर भेजकर मुझको अपने दरवाजे पे बुला लिया होता, तू खुद चल के मेरे दर पे आया। जनाब अकील ने बड़ा प्यारा जुमला कहा, आने का मकसद भी बयान कर दिया। कहा नहीं, बुलाया नहीं जाता, गरसू वाले हमेशा चल कर आते हैं। गरजों वाले हमेशा चल कर आते हैं। समझ गया, अच्छा अकील गर्ज लेकर आया है। गर्ज आप हाशमी को हमसे, क्या हमारा इतना वक्त जाग गया क्या? कहा गर्ज लेकर आया। अच्छा तो फिर बनी हाशिम तो एक बड़ा खानदान है, आप किसके लिए रिश्ता मांगने आए हैं मेरे दर पे? जरा उस दूल्हे का तारुफ तो कराएं ताकि मैं समझूं तो सही, आप किसके लिए रिश्ता? आप देखें ना, बुजुर्ग जाते हो ना, आपके 4 बेटे, अगला पूछता है किसके लिए रिश्ता लेने आए हैं? बड़े के लिए
لیے, چھوٹے کے لیے. ایسے ہوتا ہی ہے نا, بیٹے کے لیے, بھتیجے کے لیے, بھانجے کے لیے, کس کے لیے؟ تو پوچھا عقیل سے کس کے لیے رشتہ لینے آئے ہو؟ تو اس وقت جناب عقیل نے تعارف کرایا. اگر پروگرام ہو تو اس کا قصیدہ سنا دوں. دیکھ کر کہتا ہے اے حزام کلامیہ خاندان کا سردار, جس کے لیے ہم رشتہ لینے آئے ہیں, یہ ہاشمی جوان بھی ہے, پردو والے کے مومنین بھی ہیں. سن, یہ اگر وہ دولہا ایسا ہے کہ اس دولہے کو اگر آدم نہ مانے صفی اللہ نہیں بنتا, نوح نہ مانے تو نجی اللہ نہیں بنتا, ابراہیم اس دولہے کو نہ مانے خلیل اللہ نہیں بنتے, موسیٰ نہ مانے موسیٰ نہ مانے کلیم اللہ نہیں بنتے, عیسیٰ نہ مانے روح اللہ نہیں بنتے, سید الانبیاء ان کی ولایت کا اعلان نہ کرے, دین کے تکمیل کی سند نہیں ملتی. اچھا